अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी सरज़मीन जहां इस्लाम की सदियों पुरानी खुशबू आज भी फ़िज़ा में घुली हुई है, जहां पहाड़ों के साए में सूफियों के मज़ारात दिलों को सुकून देते हैं, जहां मसाजिद के मीनार आसमानों से बातें करते हैं। ये वो दुनिया है जहां रेतले सहरा के बीच एक ऐसा शहर बसा कि इंसान हैरान रह जाएं, जहां घरों का नक्शा ईमान के गिर्द बनाया गया, जहां इल्म इतना गहरा था कि यूरोप के तलबा इसे समझ ही न सके। ये है अल्जीरिया, जिसे दुनिया अल जज़ायर भी कहती है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इस्लाम, तारीख़ और कुदरत का वो ख़जाना है जो देखने वाले के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। तो आए मेरे साथ इस अनोखे सफ़र पर चलें और जानें कि आखिर ये सरजमीन इतनी ख़ास क्यों है। अल जज़ायर रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 23 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 4.5 करोड़ के करीब है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है, मगर बर्बर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। और सबसे अहम बात, अल जज़ायर की 99% आबादी मुसलमान है। इस्लाम अल जज़ायर में 7वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुआ। उमवी खिलाफत के दौर में इस्लामी फ़ौजें यहाँ पहुँची और बर्बर कबाइल ने इस्लाम को कबूल कर लिया। बाद में फ़ातिमी और उस्मानी खिलाफत के असरात ने अल जज़ायर को इस्लामी तहज़ीब का गहवारा बना दिया। आज अल जज़ायर अपनी इस्लामी शनाख्त पर फ़ख्र करता है। यहाँ की सबसे अजीम तामीरात में से एक है अल जज़ायर की अजीम मस्जिद, जो दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में शुमार होती है और इसका मीनार 265 मीटर बुलंद है, जो आज भी पूरी मुस्लिम दुनिया में एक शान की अलामत है। लेकिन अगर हम वक्त को पीछे ले जाएं और अल जज़ायर की तारीख़ के औराक को खोलें तो हमें एक और शहर मिलता है जिसे कभी इस्लामी उंदलस की गूंज कहा जाता था। यह है तिलमिसान, एक ऐसा शहर जो सदियों से इस्लाम की रूहानी और इल्मी रोशनी में जगमगा रहा है। तिलमिसान अल जज़ायर के शुमाल मगरिब में मराकश की सरहद के करीब वाक़या है। ये शहर पहाड़ों और जैतून के बागों में घिरा हुआ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 9,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 2,50,000 के करीब है। लेकिन तिलमिसान की असल अहमियत इसके इस्लामी विरसे, सूफियों की तालीमात और फ़न तमीर में है। तिलमिसान को कभी मसाजिद का शहर कहा जाता था। यहाँ की सबसे नुमाया मस्जिद अल कबीर मस्जिद है। ये मस्जिद 1082 में तमीर हुई। इसका महराब और लकड़ी का मिंबर दुनिया के कदीम तरीन इस्लामी फ़नकारी में शुमार होता है। इस तरह मस्जिद अल मंसूरा अपनी अजीम शान मीनार के लिए मशहूर है, जो 38 मीटर बुलंद है और मीलों दूर से नज़र आते हैं। ये मस्जिद 13वीं सदी में बनना शुरू हुई, मगर मुकम्मल न हो सकी। आज इसके खंडरात तिलमिसान की अज़मत रफ्ता की याद दिलाते हैं। तिलमिसान सूफिया कराम का गहवारा है। यहाँ सबसे मशहूर बुज़ुर्ग अबू मदीन शुएब अन-नसारी हैं। वो उंदलस यानी स्पेन के शहर अशबिलिया में पैदा हुए, मगर बाद में तिलमिसान में आकर बस गए और इनकी तालीमात ने शुमाली अफ्रीका और उंदलस दोनों पर गहरा असर डाला। आज भी तिलमिसान में इनका मज़ार मुसलमानों के लिए ज़ियारत और रूहानी सुकून की जगह है। दुनिया भर से ज़ाहिरीन यहाँ आते हैं और सूफियाना महफ़िल मुनक्किद होती हैं। तिलमिसान की सकाफ़त अरबी, बर्बर और उंदलसी विरसे का इम्तियाज़ है। ये शहर सूफ़ी मौसीकी, ख़ास तौर पर उंदलसी नौबात के लिए मशहूर है। यही वजह है कि तिलमिसान को कभी शुमाली अफ्रीका का गरनाता कहा जाता था। गर्दाया अल जज़ायर का दिल, सहरा के बीच एक ऐसा शहर जिसे देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सदियों पहले मुसलमानों ने किस तरह रेत के समंदर में एक जन्नत तमीर कर दी। गर्दाया अल जज़ायर के जनूब में सहाराए रेगिस्तान के वस्त में वाक़या है। इसकी आबादी 1,40,000 के करीब है, लेकिन असल कमाल ये है कि ये शहर 1053 ईस्वी में कायम हुआ
اور اسے اباضی مسلمانوں نے بنایا۔ اباضی مسلمان اسلام کے قدیم ترین مکتب فکر میں سے ایک ہیں۔ وہ اپنی سادگی، مساوات، انصاف اور اجتماعی فیصلوں کے نظام کے لیے مشہور ہے، اور گردایا دراصل اباضی مسلمانوں کا مرکز بھی ہے۔ اباضی اسلام کے سب سے قدیم فرقوں میں سے ایک ہے۔ ان کا آغاز اسلام کے ابتدائی دور تقریباً 657 عیسوی میں ہوا۔ یہ دراصل خوارج سے نکلے ہیں، لیکن بعد میں بہت اعتدال پسند بن گئے۔ آج کل یہ زیادہ تر عمان اور الجزائر میں پائے جاتے ہیں۔ اباضی بالکل باقی مسلمانوں کی طرح ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ خلافت قریش میں ہونی چاہیے، اور شیعہ مکتب فکر کے قریب خلافت صرف اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا حق ہے۔ اباضی ان کا کہنا ہے کہ خلیفہ وہی بنے جو سب سے زیادہ نیک، عادل اور اہل ہو، چاہے وہ قریشی نہ بھی ہو، اور ان جیسے اور بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ اباضی فرقہ سادگی، مساوات اور اجتماعی فیصلوں پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ مال و دولت اور بادشاہی شان و شوکت کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے ان کا شہر بھی سادہ مگر منظم انداز میں بسایا گیا۔ گردایا کی سب سے بڑی پہچان اس کا اسلامی فن تعمیر ہے۔ یہاں کے گھروں کو مخروطی اور گلائی دار شکل میں بنایا گیا ہے تاکہ صحرا کی شدید گرمی اور طوفانی ہواؤں سے بچا جا سکے، اور یہاں کے گھر بھی ایک دوسرے کے قریب اور ترتیب وار بنے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب رہیں اور سماجی رشتہ مضبوط ہو۔ اور پورے شہر کا نقشہ ایسا بنایا گیا کہ مسجد درمیان میں ہے اور باقی تمام گلیاں، بازار اور محلے اس کے گرد پھیلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یونیسکو نے گردایا کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ بیجایا شہر الجزائر کا جواہر، جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی تاریخ اور اسلام کے ساتھ گہرے رشتے کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بیجایا الجزائر کے شمال مشرق میں بحر روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر خوبصورت پہاڑوں اور نیلے سمندر کے درمیان بسا ہوا ہے، جو اسے قدرتی حسن کی ایک انوکھی مثال بنا دیتا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 120 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 1,80,000 کے قریب ہے۔ بیجایا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے میں سلدی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور رومی سلطنت کے دور میں یہ ایک اہم بندرگاہ تھا، لیکن اصل شہرت بیجایا کو اسلامی سنہری دور میں ملی۔ 11ویں صدی میں یہاں الحمادی خاندان نے اپنی سلطنت قائم کی۔ بیجایا اس زمانے میں علم و حکمت کا ایک عظیم مرکز تھا۔ یہاں کے مسلمان علماء نے ریاضی اور سائنس کی نئی راہیں نکالی۔ یورپ کے طلبہ یہاں آتے تو انہیں یہ علم اتنا مشکل اور پیچیدہ لگتا کہ وہ ان مسائل کو حل کرنا اپنی بساط سے باہر سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی مشکل اور نہ سمجھ آنے والے مسائل کو وہ بیجایا کے نام سے جوڑ کر بگ کہنے لگے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو آسانی سے حل نہ ہو سکے۔ آج کے دور میں بگ کا مطلب ہے ایرر یا خرابی، مگر اس کی جڑیں دراصل ایک مسلم شہر بیجایا کے علم اور تعلیم سے وابستہ ہے، اور یہی تو تاریخ ہے جہاں مسلمانوں نے یورپ کو صرف بگ ہی نہیں دیا بلکہ میڈیسن، ایسٹرونومی، الجبرا اور فلسفی جیسے خزانے بھی دیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو آج دنیا کہاں کھڑی ہوتی۔ یہاں پر قدیم اور تاریخی مساجد موجود ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ امیر عبد القادر الجزائری نے بھی اسی خطے میں اسلامی مزاحمت کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ یہ شہر آج بھی اسلامی روایات، اذانوں کی آوازوں اور روایتی عرب و بربر ثقافت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ آج بیجایا الجزائر کی ایک بڑی بندرگاہ اور اقتصادی مرکز ہے۔ یہاں سے تیل، گیس اور زرعی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ شہر الجزائر کے اہم سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے، اور اگر آپ کبھی الجزائر جائیں تو بیجایا کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ شہر آپ کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ الجزائر کی یہ کہانی صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔
क्योंकि इस सरजमीन पर न जाने कितने और शहर हैं, कितने सूफिया कराम के मज़ारात हैं और कितनी तारीख छुपी हुई है। चाहे आप मुसलमान हो या तारीख के शौकीन, ये सरजमीन हर दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन मैं इस वीडियो को यही ख़त्म नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अल जज़ीर की मज़ीद गहराइयों में जाऊं और आपको दिखाऊं इन जैसे और शहरों की असल हकीकत, तो इस वीडियो को 1000 से ज़्यादा लाइक करें। जल्द ही इसका दूसरा हिस्सा भी आएगा, जो पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प और गहरा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।